السلام علیکم ناظرین، روشی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ ایک دن ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، اور سلام کرو اگرچہ کہ تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، الغرض سب کو سلام کرو۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ انتخابی منشور میں دیے گئے وعدے کو روبے عمل میں لانے کے لیے RTC ملازمین کی جانب سے کی گئی ہڑتال سے ضلع نظام آباد بھر میں بسیں ڈپو تک ہی محدود رہی۔ نظام آباد پریس کلب کے زیر اہتمام مفت ہیلتھ کارڈ کی تقسیمی پروگرام میں پریس اکیڈمی چیئرمین سرینواس ریڈی نے کی شرکت۔ سیرت پاک سالانہ عرس شریف حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ بودن کا 23، 24، 25 کو شاندار پیمانے پر انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ پدماشالی طبقہ باہمی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ترقی کرے، تلنگانہ منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن چیئرمین ایراوتری انل، اربن MLA دھن پال سوریہ نارائن گپتا کا اظہار۔ پریس اکیڈمی چیئرمین سرینواس ریڈی کا نظام آباد میں کیا گیا شاندار پیمانے پر استقبال، مختلف جرنلسٹوں ایسوسی ایشن کے قائدین کی ملاقات، ان سے متعلق مسائل کے حل کے لیے کی نمائندگی، جس پر انہوں نے رد عمل ظاہر کیا۔ سروش اسکول کی جانب سے اسلامک کوئز کمپٹیشن کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے خوبصورت اور بامقصد تعلیم و دینی پروگرام کی جانب جہاں ننھے بچوں نے اپنی صلاحیتوں، محنت اور دینی علم کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ بروز اتوار 19 اپریل کو سروش اسکول کی جانب سے ایک عظیم الشان اسلامک سوال و جواب مقابلہ منعقد کیا گیا، جس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ آئیے دیکھتے اس خوبصورت تقریب کی ایک جھلک اس رپورٹ میں۔ بروز اتوار 19 اپریل کو سروش اسکول کے زیر اہتمام ایک شاندار اور بامقصد اسلامک سوال و جواب مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس مقابلے میں اسکول کے طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک دوسرے سے اسلامی سوالات و جوابات یاد کر کے نہایت خوبصورت اور اعتماد انداز میں پیش کیے۔ پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ ننھے معصوم بچوں نے انتہائی متاثر کن انداز میں سوالات کے جوابات دے کر حاضرین کو حیران اور خوش کر دیا، جس پر تمام شرکاء نے فخر اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جنرل فزیشین ڈاکٹر شیخ وجید علی MD MBBS جنرل میڈیسنز مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جنہوں نے بچوں کی کارکردگی کو سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تقریب میں طالبات کے ساتھ ان کے والدین، معزز شخصیات اور دیگر طالبات کے سرپرستوں نے بھی شرکت کی، جس سے پروگرام کی رونق مزید بڑھ گئی۔ منتظمین کے مطابق اس طرح کے پروگرامز بچوں میں دینی شعور، اعتماد اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر دین اسلام سے محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ سروش اسکول کے ذمہ دار عبدالعزیز صاحب ہر سال اس قسم کے
کوئز مقابلے کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ طلباء و طالبات کی زندگی میں دین اور دنیا کا توازن برقرار رہے اور ان کے دینی علم میں اضافہ ہو۔ پروگرام کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا تاکہ ان کے اندر مزید جوش و خروش اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ We aren't just here for a competition. We are here to celebrate how much we know about our beautiful deed. I can see so many bright faces ready to share this knowledge of Islam. Remember, in this quiz, every one of you is a winner because seeking knowledge is a wonderful thing in Islam. So let's have fun, let's be brave, let's say Bismillah as we begin. نندی پیٹ منڈل کے مراکز پر غیر قانونی طور پر کالی مٹی کی منتقلی کرنے والے 11 ٹریکٹر کو کیا ضبط۔ نندی پیٹ منڈل مرکز میں غیر قانونی طور پر کالی مٹی کی منتقلی پر بالآخر حکام کی نظر پڑ گئی ہے۔ کافی عرصے سے کچھ دلال مبینہ طور پر حکام کی سرپرستی میں کالی مٹی کو غیر قانونی طور پر منتقل کرتے ہوئے بھاری منافع کما رہے تھے، جس پر الزامات بھی سامنے آ رہے تھے۔ اس پس منظر میں حال ہی میں تحصیلدار سی سنتوش نے اہم کارروائی کی ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق امیمیٹ گاؤں کے مضافات سے اس کالی مٹی کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ سڑک پر اچانک چیکنگ کے دوران بغیر درست دستاویزات کے مٹی لے جانے والی 11 ٹپر گاڑی پکڑی گئی۔ حکام نے فوری طور پر ان گاڑیوں کو ضبط کر کے مقامی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس کارروائی سے غیر قانونی مٹی کی نقل و حمل پر سخت روک لگنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچانے والی اس غیر قانونی سرگرمی کو روکنے پر عوام نے حکام کے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بالآخر حکام کی بروقت کارروائی سے سرکاری خزانے کو نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ اس موقع پر تحصیلدار سی سنتوش نے کہا کہ مکمل تفصیلات جمع کر کے قصورواروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اس واقعے کے بعد منڈل میں غیر قانونی مٹی کی منتقلی پر حکام کی نگرانی مزید سخت ہونے کی توقع ہے۔ ఏంటంటే ఉమ్మడి నుంచి ఇట్లా నల్లమట్టి తోటి టిప్పర్లు వస్తున్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లయితే రిసీవ్ అయిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మేము అక్కడ రోడ్ మీద వెహికల్ని చెక్ చేస్తుంటే ఒక 11 టిప్పర్లు ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా ఇల్లీగల్గా అక్రమంగా వేగంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓవర్లోడింగ్ తోటి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు। అది కూడా ఇల్లీగల్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర లేవు కాబట్టి వాటిని ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్ తరలించడం జరిగింది। అదేవిధంగా వాటికి తగిన పెనాల్టీ వేసి सीरत पाक सालाना उर्स शरीफ हज़रत शफीक रहमतुल्लाह अलैह बोधन का 23, 24, 25 को शानदार पैमाने पर इनकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज दरगाह शफीक चमन बोधन पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत आरिफ बिल्ला सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल बाकी क़ादरी अल-मुख्तलिफ शफीक खतीब देगलूर का 76वां सालाना उर्स शरीफ के पोस्टर का रस्म इजरा सज्जादे नशीन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मौलाना सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी सानी व अनवारी गुलाम मुजीब कंट्रैक्टर सैयद खिजर अहमद साबिक़ा नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अलमास क़ादरी मोहम्मद मोइनुद्दीन रज़वी मोहम्मद मुदस्सिर अहमद मोहम्मद अब्दुल मजीद क़ादरी असदुल्ला खान क़ादरी अरबाज अदनान मोहम्मद अंसार अब्दुल्ला कुरैशी और दूसरे मौजूद थे। 23 अप्रैल 2026 को संदले मुबारक बाद नमाज इशा जलसे फैज़ान औलिया मेहमान खुसूसी इंटरनेशनल मुकर्रर शान दक्कन खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला का खुसूसी खिताब होगा। 24 अप्रैल बरोज़े जुमा बाद नमाज इशा महफिल व नात समा मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन क़ादरी साहब होंगे। हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आरिफ बिल्ला हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का 76वां उर्स शरीफ अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है।
حضرت قبلہ جو حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے، جو شفیق چمن ہے، وہاں پر عرس شریف 5 ذی القعدہ سے آغاز ہو رہا ہے، اور 5 ذی القعدہ کو عرس شریف ہے جو خانقاہ شفیق سے نکل کر ذکر کرتا ہوا درگاہ شریف پہنچے گا، اور بعد نماز مغرب سندل مالی ہوگا، اور بعد نماز عشاء کام کا اہتمام اور جلسے سیرت اولیاء عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر ژالہ باری کے سبب متاثرہ کسانوں کو سہارا دینے کی AIUKS قائدین نے کیا اظہار۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر اکھیلا بھارتا ایکیا ریتو سنگم AIUKS ریاستی سیکریٹری دیو رام CPI ML ماس لائن ریاستی قائد پی راما کرشنا نے ژالہ باری سے متاثرہ راؤٹلا، سری کونڈا، نیا وانندی و دیگر دیہاتوں کا فیلڈ سطح پر جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ غیر موسمی بارش کے علاوہ ژالہ باری کی وجہ سے دھان کی فصل کا نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو شدید نقصان ہوا ہے، اور ہاتھ کو آنے والی فصل تباہ ہونے کے باعث کسانوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر موسمی بارش کے علاوہ ژالہ باری کے سبب متاثرہ کسانوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں نقصان کا تخمینہ ادا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں اکھیلا بھارتا ایکیا ریتو سنگم AIUKS ضلع صدر، ریتو سنگم AIUKS ضلع صدر N سریش، جنرل سیکریٹری B بابنا کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ RTC کی ہڑتال شروع ہونے کے باعث ضلع کاماریڈی بھر میں بس ڈپو تک ہی محدود ہوئی۔ کاماریڈی بس اسٹانڈ کے پاس RTC کارکنان JSC کے طور پر تشکیل عمل میں لا کر ہڑتال شروع کرنے کے باعث بعض مسافرین کو RTC ہڑتال کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے بسوں کا انتظار کر رہے ہیں، تو کچھ مسافرین خانگی گاڑیوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ کاماریڈی ڈپو میں 129 بس ڈپو تک ہی محدود ہوئی۔ AITUC نے RTC کارکنان کے ہڑتال کو حمایت فراہم کرتے ہوئے ان سے متعلق مسائل کو حل کرنے کا کیا مطالبہ۔ AITUC نے RTC کارکنان کی جانب سے کی جانے والی ہڑتال کو حمایت فراہم کرتے ہوئے ان کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے انتخابی منشور میں RTC کارکنان کے تعلق سے کیے گئے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے RTC کی حفاظت کرنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر RTC کارکنان نے قدیم کلکٹریٹ کے احاطے میں انعقاد عمل میں لائے جانے والے جلسے عام میں AITUC ضلع جنرل سیکریٹری Y اومیا نے کہا کہ BRS حکومت RTC کارکنان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اسی دن تنظیم کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والے کارکنان کے تئیں ظالمانہ حرکت کرتے ہوئے جیل میں محروس کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی دلچسپی کے تحت RTC کی قیادت کو طلب کر کے ان سے متعلق مسائل کو حل کرے۔ بصورت جدوجہد والے پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں قائدین رگھو رام نائک، چندر سائلو و دیگر نے شرکت کی۔ RTC ملازمین کی ہڑتال سے بودن ڈپو میں بس رک جانے کے سبب مسافرین کو مشکلات کا سامنا۔ RTC ملازمین کی جانب سے کی جانے والی ہڑتال کے سبب بودن ڈپو تک ہی بس محدود ہو گئی، جس سے بودن ڈپو میں 104 بس مکمل طور پر روک دینے کی وجہ سے مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بعض مسافرین اس کا متبادل کی تلاش کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کو پہنچ رہے ہیں۔ چندور میں جیا شنکر بڑی باٹا پروگرام کا شاندار پیمانے پر کیا گیا انعقاد۔ چندور منڈل کے مقام پر ہر روز MPPS اسکول ٹیم کے زیر اہتمام بڑی باٹا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ MPPS اسکول بچوں کے ہمراہ اساتذہ صاحبین نے ریلی نکالتے ہوئے 2 آنگن واڑی سینٹر کو پہنچتے ہوئے 4 سال سے زائد عمر والے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں شریک کرنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ZPHS اسکول ہیڈ ماسٹر سینیواس ریڈی نے میڈیا سے خطاب کے دوران کہا کہ گورنمنٹ اسکول میں تربیت یافتہ ٹیچرز کے ذریعے معیاری تعلیم فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں چندور سرپنچ M مادھوا ریڈی، MPPS اسکول HM گنگادھر،
ZPHSHM श्रीनिवास रेड्डी, असातिज़ा, साहिबीन व तलबा ने शिरकत की। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में जर्नलिस्टों को मुफ्त हेल्थ कार्ड की गई तकसीम। शहर निज़ामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में जर्नलिस्टों को मुफ्त हेल्थ कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना प्रेस एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी, IIHFW गवर्निंग कौंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर कविता रेड्डी के अलावा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर DPRO पद्माश्री बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पेशा वाराना तनाव में अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। एक्रीडेशन के अमल में बगैर किसी गलती के हर एक जर्नलिस्ट को यकीनी तौर पर इंसाफ फराहम करने के लिए हुकूमत के तवज्जो में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि विजिलेंस हॉस्पिटल इंतज़ामिया सहाफ़ियों के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड हवाले करना काफ़ी खुश आइन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर कविता रेड्डी मियारी इलाज और मुआलजा आम आदमी तक पहुंचाना और जर्नलिस्टों को कॉरपोरेट सतह की तिब्बी इमदाद फराहम करना काफ़ी खुश आइन होने का इजहार किया। వైద్యం చేసేటటువంటి ఆసుపత్రి వెల్నెస్ ఆసుపత్రికి మనసారా అభినందనలు వారి యాజమాన్యానికి డాక్టర్. గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ తరఫున వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మాకు ఈ సమస్య చాలా పెద్దగా ఉంది. వర్కింగ్ జర్నలిస్టులకి వైద్య సౌకర్యం కలిగించాలన్నప్పుడు డాక్టర్ రమణాచారి గారు కమిషనర్ ఇన్ఫర్మేషన్గా ఉన్నారు. వీరిద్దరూ చర్చించి నాకు ఒక ప్రతిపాదన చేయండి అని అడిగారు. అప్పుడు 2 లక్షల వరకు వైద్య ఖర్చుల కింద యునైటెడ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ఇన్సూరెన్స్ చేయడానికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. नरसापुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कायम किए गए मकई खरीदी सेंटर के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का MLA पवर रामाराव पटेल ने रखा संगे बुनियाद। नरसापुर मंडल के तिम्मापुर गोलामाड़ा देहात में क़ियाम अमल में लाए गए मकई खरीदी सेंटर के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुत्तालिक अराजी पर MLA पवर रामाराव ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने खिताब के दौरान कहा कि तिम्मापुर देहात में 90 लाख रुपये फंड से CC रोड, ग्राम पंचायत भवन और स्कूल की हिसारबंदी के अलावा महिला समाकिया भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने के अलावा गोलामाड़ा देहात में 24 लाख रुपये फंड से तालाब की मरम्मती कामों के साथ साथ मकई खरीदी सेंटर का आगाज अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि तालीम, तिब, आबपाशी के लिए पानी की फराहमी के मकसद से एक मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ने का इजहार किया। इस मौके पर MLA के साथ कायदीन के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंचों ने शिरकत की। ఎట్టి పరిస్థితిలో నా ముదోల్ నియోజకవర్గం డెవలప్ కావాలా, నా ముదోల్ నియోజకవర్గం వెనుకబడి ఉంది, దానికోసం నేను ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నా మీరు కూడా చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ రోజు అంత పెద్ద మన భారతదేశంలో దక్షిణ భారతదేశంలో ఏకైక సరస్వతి అమ్మ గుడి ఇలా 372 కోట్లతోని 225 కోట్లు ఇలా తక్షణమే రిలీజ్ చేసి గుడి నిర్మాణం చేస్తానంటే మన ఒక తాలూకాది కాదు, మన జిల్లాది కాదు, మన దేశంలో ఉన్న ఏకైక జ్ఞాన సరస్వతి మాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది, నిర్మల్ జిల్లాలో ఉంది, మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఉంది. మన గర్వంగా ఉన్న रियासती वजीर P प्रभाकर की तजावीज़ के मुताबिक निज़ामाबाद कांग्रेस कायदीन ने RTC मुलाजिमीन से तबादला ख्याल करते हुए हड़ताल को बर्खास्त करने की ख्वाहिश। RTC मुलाजिमीन व कारकुनान की जानिब से की जाने वाली हड़ताल को बर्खास्त करने के लिए ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर नगेश रेड्डी, निज़ामाबाद कॉरपोरेशन DCC सदर B रामा कृष्णा ने इनसे तबादला ख्याल करते हुए कहा कि RTC मुलाजिमीन फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की जानिब से हर तरह से मदद करने के अलावा आपके मुतालबात भी एक एक करके पूरा किया जाएगा। वो आपकी तरफ से किए गए 32 मुतालबात में अब तक 24 मुतालबात को हुकूमत ने मंजूरी दी है।
باقی 3 مطالبات کو بھی عنقریب ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی پربھاکر کی جانب سے پورا کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی، لہٰذا RTC ملازمین کی ہڑتال روکنے کی خواہش ہے۔ اس پروگرام میں PCC جنرل سیکریٹری رام بھوپال، ریاستی دیہی کمیٹی کے رکن راما کرشنا سے ضلع کانگریس نائب صدر رتناکر گوڈ، ضلع کانگریس نائب صدر وینکٹ راؤ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ NSC NPL 2026 کرکٹ ٹورنامنٹ تیسرے دن بھی جاری رہا۔ اب تک منعقدہ میچ میں واحد شخص نے 108 رن بناتے ہوئے ریکارڈ درج کروایا۔ شہر نظام آباد میں واقع وومنس کالج میدان میں جاری نظام آباد سیکورٹی کونسل نظام آباد پریمری لیگ 2026 کرکٹ ٹورنامنٹ تیسرے دن میں داخل ہوا۔ صبح 7 بجے پہلا میچ بروڈا بلاسٹر ورسز دبئی فرموز ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ 9 بجے دوسرا میچ اسکالپیٹ اسٹرائکر ورسز رودرو ٹیم کے درمیان میچ منعقد ہوا۔ دوپہر کے اوقات 2 بجے تیسرا میچ کمرپلی PS اور نظام آباد مین پور ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ منعقد ہوا۔ پھر دوبارہ ساپہر 4 بجے چوتھا میچ ماکلور 11 ورسز ہیپننگ ٹیم کے درمیان کرکٹ میچ منعقد ہونے کا ذمہ دار سرینیواس ریڈی کی جانب سے بتایا گیا۔ آج 8 ٹیموں کے درمیان منعقدہ مقابلہ جات میں فتح حاصل کرنے والے 4 ٹیموں کو اس ماہ کی 25 تا 26 تاریخ کو کرکٹ میچ کا انعقاد عمل میں لانے کا متضمن کی جانب سے وضاحت کیا گیا۔ پدما شالی طبقہ باہمی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ترقی کرے، اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا گپتا کا اظہار۔ شہر نظام آباد کے علامہ گٹا پدما شالی سنگم میں 32ویں نو منتخب حلف برداری تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ایراوتری انیل پدما شالی، اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ پدما شالی طبقہ باہمی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ترقی کرنے کی تاکید کی۔ 32ویں نو منتخب صدر کے طور پر پرساد، جنرل سیکریٹری کی حیثیت A بال کشن، خزانچی کے نوین، نائب صدر کے طور پر P سرینیواس اور اسٹیٹ سیکریٹری کے طور پر T گنگادھر نے عہدے کا حلف لیا۔ اس پروگرام میں نوڈا چیئرمین کیشا وینو پدما شالی کے اراکین نے شرکت کی۔ ఇచ్చిన మాట అయిపోయింది, ఇక ఇవ్వాల్సిందే తప్పకుండా. అది ఈ నెలలోనే, అంటే మే నెలలో, ఏప్రిల్ కాకపోవచ్చు కానీ ఏప్రిల్ నెలలో శాంక్షన్ వచ్చే విధంగా నేను కృషి చేస్తాను. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తాను. 2400 గజాల జాగ అంటే ఆడ 25 వేలు కదా, ఒక 4-5 కోట్ల ఆస్తి మనకు జమ అవుతుంది. ఇవాళ మన పూర్వీకులు కూడా సాధించిన ఆస్తే కదా. ఇప్పుడు హాస్టల్ కావచ్చు, లేకపోతే మన గంగన్న దగ్గర ఉన్న ఆస్తి అదైతే అదొక 2-3 వేల గజాలు లేదా, అది 2,000, అదొక 5 కోట్ల ఆస్తి. అంటే సంఘానికి చేయాల్సిన, మనం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, మన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సంఘానికి చేయాల్సిన పనులన్నీ చేసే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను। शहर निजामाबाद के R&B गेस्ट हाउस में प्रेस एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी को सहाफियों की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ R&B गेस्ट हाउस के पास प्रेस एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी को जर्नलिस्टों की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अखबार एसोसिएशन के कायदीन, उर्दू सहाफ़ियों के अलावा TUWJ कायदीन और डेस्क जर्नलिस्टों ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए तहनीत अमल में लाने के साथ साथ इनसे मुत्तालिक मसाइल के बारे में आगाही फराहम करने पर इन्होंने रद्द अमल जाहिर किया, इनको दरपेश मसाइल हल करने का इजहार किया। साटापुर देहात में फ्रेंड यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। साटापुर देहात में फ्रेंड यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए आबदार खाने का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर सरपंच एल सुहासनी नितिन ने कहा कि फ्रेंड यूथ अराकीन की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम को शुरू करना काफ़ी काबिल मुबारकबाद है। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र कायद मुबीन खान जावेद ने कहा कि फ्रेंड यूथ के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए बेहतर प्रोग्राम के बाइस अराकीन को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में स्टेट बाला कृष्णा श्रीनिवास रेड्डी,
विजिलेंस हॉस्पिटल डायरेक्टर असद, बीजेपी कायदीन गोपी कृष्णा, के गंगाराम, जी गंगाधर, हनुमानलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोरगम में आईकेपी के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर को बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता ने की अचानक तनकीद। रेंजल मंडल के बोरगम में आईकेपी के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर को कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता ने अचानक तनकीद अमल में लाते इन्होंने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद खिताब के दौरान कहा कि अब तक तकरीबन 13,750 कुंटल धान का ज़ख़ीरा मिलों को मुंतकिल किया गया है। माबाकी 10 दिनों में मुकम्मल करने के लिए इन्होंने हिदायत दी। वो खरीदी सेंटर के पास किसानों को मुनासिब सहूलियात के अलावा पीने के पानी की सहूलियत कायम करे और ORS पैकेट को भी दस्तियाब में रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच ज्योति कार्तिक, APM मोहन, IKP CC श्यामला के अलावा अमला व किसानों ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे को रूबे अमल में लाने के लिए RTC मुलाजमीन की जानिब से की गई हड़ताल से जिला निज़ामाबाद भर में बसें डिपो तक ही महदूद रही। निज़ामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुफ्त हेल्थ कार्ड की तक़सीमी प्रोग्राम में प्रेस अकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। सीरत पाक सालाना उर्स शरीफ हजरत शफीक रहमतुल्लाह अलैह बोधन का 23, 24, 25 को शानदार पैमाने पर इनकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। पद्माशाली तबका बाहमी इत्तेहाद व एकजहती के साथ तरक्की करे। तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल, अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता का इजहार। प्रेस अकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी का निज़ामाबाद में किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। मुख्तलिफ जर्नलिस्टों एसोसिएशन के कायदीन ने की मुलाकात। इनसे मुत्तालिक मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी, जिस पर इन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सरोज स्कूल की जानिब से इस्लामिक क्विज कंपटीशन का शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।